Well, go ahead and turn in your Bibles to Joshua chapter 11. We'll be picking up Vayan our sus sermon Biblias series there. a Josué As you do, capítulo Tom just 11. mentioned Mientras something that I van, want to share with Tom you guys mencionó before we algo jump que into the quiero message. compartir con That ustedes Pastor Milton antes and I de will be empezar el heading out mensaje. Pastor next Milt y yo Sunday vamos a evening empezar el to próximo go domingo on en la a ministry noche trip, like I said, para to ir a Europe. un viaje The misionero a first half of the Europa. trip will be La primera mitad de nuestro the viaje va a ser Netherlands. We're going to go visiting en Rob and Lisa McEwen, who are Groenlandia. some missionaries Vamos a visitar from a our unos church, and they misioneros de serve at nuestra Tyndale Bible iglesia. Seminary, so we're going to be doing some teaching with the Ellos students and meeting sirven with en the el faculty and seminario. seeing what ministry opportunities might be Vamos a there. ver qué And oportunidades de then we're going to ministerio hay be ahí. hopping on a train a few days later to go over to Vamos a Belgium, subirnos a un where tren para ir Pastor a Milt's been Bélgica, spending the last donde few el Pastor decades Milt pasará investing in the church unas there. And so we're going to go meet with las some of the últimas church décadas de leaders there, investigación de una preach iglesia and ahí. teach, and again, Vamos a see what predicar God y might have enseñar us y do ver there. So I lo que encourage Dios you, nos be hace praying hacer for ahí. us, with us, like Oren Tom por said. nosotros, por Specifically nosotros. pray for Milt as he has to Y travel with me for específicamente like a oren week. por Milt, que No tiene que one viajar should go conmigo through por that. una semana. Y no queremos, ya saben lo que es atravesar eso, pero estamos emocionados. As you turn to Joshua Mientras chapter van a 11, Josué capítulo share with you 11, our family quiero is quickly compartir con becoming a ustedes board game nuestra family. Do we familia got se any está board game volviendo una families in here? familia de juegos de Yeah, mesa. that's right. So a couple of our Sí. favorite board games at the moment Un are par de Ticket to nuestros Ride. juegos Ready? favoritos son Yeah, Ticket to Ride. All right. Well, good job. Sí, 9:30 hay algunos service. Getting excited. Carcassonne. están Anybody? emocionados. Yeah. Y Carcassonne, So we alguien love it. I love it. There's only nos one encanta. downside A of mí becoming me a board encanta. game family we Solo are hay right now, and it's that when una we desventaja started de volverse una introducing these familia board de games to juegos our de mesa kids, y hemos certain varieties a introducido couple years ago, estos juegos de mesa a my nuestros winning hijos percentage was pretty hace un high. tiempo y mi porcentaje de ganar es bastante However, alto. now both my Sin winning embargo, percentage ahora and my mi ego are porcentaje y steadily mi ego dropping están as they cayendo get better and better at the game, and I don't win constantemente as mientras ellos much. mejoran y mejoran So en el I want juego to y ya no announce gano we are tanto. actually selling our board games, Así que ahora estamos vendiendo and we're nuestros becoming a juegos de mesa basketball family. y nos estamos volviendo For the una next familia couple de years, at least. baloncesto. No, we're not doing that. Durante un par de But, años, por lo menos. I, like most people, enjoy Como la winning, mayoría de la gente, a mí whether me it's gusta at ganar, board ya games, sea whether en it's juegos de arguments, mesa, en whether it's discusiones, anything that I do in my o life. al enfrentar I, cualquier like cosa most people, que enjoy enfrento en la vida, being quiero victorious. Don't you? disfruto de ser victorioso. Say ¿Y yeah. usted no? Yo diría So que sí. what does it mean to Pero live ¿qué significa a vivir victorious una vida life? victoriosa? Maybe in the daily battles and Tal vez challenges en we las face, batallas or diarias, in the de bigger las picture, batallas the ultimate battle y of desafíos que living a enfrentamos, victorious o life la that we were victoria de la called to batalla live. suprema, de vivir la Well, just like vida winning in a victoriosa a board la que game, fuimos you only llamados. can win Pues, if you parecido a un compete and juego know de the mesa, rules and if you know what the solo se goal puede and ser the victorioso outcome cuando se is. So to conocen win las the reglas y prize se and be conoce la meta. victorious, Por lo what cual, is the para goal ganar then el of premio your de ser life? victorioso, This ¿cuál es la life? meta en la vida? Well, it depends on who you En ask, esta vida. right? Depende de quién You ask pregunte. social media what the Si le goal in preguntan a a los medios victorious sociales life cuál is, and es it's la meta de eyes la vida and envy. victoriosa, son Get as los much ojos y, attention as you los can ojos y las and make sure miradas. and project a Trata pristine, de enviable capturar la life. The atención victorious life is the envied life. Y la You could vida ask the professional world what victoriosa a es la vida victorious life envidiable. looks like, and they say success, Una vida prestige, victoriosa es influence. el They prestigio look y at la our influencia. culture. Si And what does it miras say nuestra a cultura, victorious life ¿qué is? Well, it's really one dice ella lived de una by your vida own victoriosa? terms, on your Es own una rules, vida for whatever bajo goal you want. The los propios victorious life términos. is like the La vida self-determined life, whatever victoriosa you es want it to be. la vida What does God autodeterminada. say? ¿Y qué es lo que What does dice Dios? God say the victorious life in His eyes ¿Cómo looks es, like? según Él, una vida What is His victoriosa? ultimate purpose and goal ¿Cuál for es our su lives? What propósito does it mean para nuestra for the vida? daily ¿Y battles qué that we significa fight? para las batallas diarias Well, again, que let's start libramos? by seeing De nuevo the comencemos victorious life in observando Joshua as we cómo se continue manifiesta our la vida sermon series victoriosa here. en Again, if Josué you haven't, mientras continuamos turn to nuestra serie de Joshua sermones chapter 11. aquí. That's Si kind no of lo going han to be hecho where aún, we anchor vayan a specifically in one Josué verse capítulo 11 because, y va a estar anclado as you're going to see específicamente for en un now verso. and the rest of our sermon Como verán, series, we're going to cover desde some ahora y big hasta el chunks resto of de scripture each nuestra serie de message as we do sermones, the last handful vamos a of cubrir messages. But by way of quick reminder of our story in una Joshua, serie de if you're sermones. new, Pero Joshua para is Moses' recordar, successor. Josué, Again, and by the Josué es el power and sucesor de presence of Moisés. God with them, Gracias al Joshua poder y la has been presencia de leading Dios, God's people to conquering Josué and ha guiado al occupying pueblo de the Dios promised para land. Now, conquistar we've y seen many ocupar la battles and tierra victories, prometida. including Hemos the Battle of Jericho, visto varias Battle of batallas, Ai, victorias, even as la Pastor batalla de Milt Jericó, taught de with us Jai. last week. Incluso A great Pastor Milt nos habló la victory as semana God delivered pasada Israel de over la gran 5 victoria que kings who concedió all a came Israel together against him sobre at once. 5 But reyes today, and again, as we look at the back que se half of alzaron Joshua, contra ellos simultáneamente. we're going to kind of summarize Sin big embargo, chunks. en Josué We're going to be vamos looking
Joshua resumir chapter grandes 10, verse porciones. Vamos a 29 resumir through the el end of capítulo chapter 10 12.
So I will al read that whole 9 thing real hasta quick. el capítulo 12. No, just Así que kidding. lo vamos a, The look of vamos a panic leer. in some of you guys. Solo es broma. No, but La let me mirada de summarize pánico en what's algunos. going on in those Vamos a chapters resumir before we lo que dive in a está couple sucediendo en key estos verses. capítulos So mientras starting in entramos chapter a 10, picking up algunos where we left versos. off last week in verse Comenzando en 29, el versículo we kind of get a battle 10 del montage capítulo of sorts. 29, Right, it's almost o like versículo the 29 del Rocky capítulo 10. training montage where they cover Vamos a a lot ver of como al ground in a estilo short película amount of Rocky, time. So un chapter montaje 10 donde cubrimos concludes by a gran walkthrough of a terreno bunch of en corto tiempo. conquests that God gave Hay varias, Joshua and Israel over nations se in relatan numerosas southern victorias Canaan. en pasajes So you can muy, see names muy like concisos. Libnah, Lachish, Vemos nombres Gezer, como, Eglon, Hebron, and Debir. And it Libna, summarizes Elón, all that at the Hebrón, end of the Debir. chapter. Then we go into chapter 11. Y luego And entramos al it opens capítulo up with 11 conquests in y the eso abre con la northern conquista Canaan del region, norte with another de Canaán, coalition of armies donde se forming forma against otra Israel. coalición de But once again, ejércitos God gives para a great oponerse a victory, Israel. Y one at the nuevamente battle Dios of da the una waters gran of victoria, Merom. una And de then las from the batallas de las chapter aguas then de summarizes Merom. the lands and Y el nations that capítulo God que gave over his resume las people. And tierras then y when we jump naciones into que Dios chapter entregó a su 12, pueblo. there's a Finalmente, en big el capítulo recap 12 of all the recapitula victories, todas las victorias and God enumeradas lists out all the y kings that both todos los Moses reyes and Joshua se defeated, fueron and there were derrotados. 31 kings in all. Primero por Moisés, But in posteriormente all por these Josué. En total victories, eran the 31 key reyes. verse, I believe, En is found total, in chapter estas 11, victorias, verse al ver el 15. versículo Look at 11, it. capítulo It'll be on the 15, screen, donde dice, where it says this: Just as the Lord had commanded así como el Moses, Señor his había servant, ordenado a su so siervo Moses Moisés, commanded Joshua, también and so Moisés Joshua se lo did. ordenó a Josué. He left nothing undone Y este por su of parte all cumplió al pie that de la the letra Lord todo lo que el Señor had había commanded ordenado Moses. a Moisés. So while not perfect, and not without Que mientras missteps and no mistakes, perfecto Joshua was faithful to y follow tuvo God's varios commands, errores, even era through fiel a Moses. seguir los And it reflects mandamientos back to the de Dios opening chapter. If you remember when we y de started this Moisés. series, Y when si God abrimos el first called capítulo and commissioned inicial, cuando Joshua, Dios llamó He gave la him this comisión a charge and Josué this por incredible primera promise. vez, dándole este Jumping back to encargo y Joshua esta chapter increíble 1, it's on the promesa, screen. It says, saltando a this is Josué God capítulo speaking 1, to Joshua, saying, durante, no man shall es be Dios able to hablando a stand Josué, before you all diciendo, the days durante of your todos los life. días de tu vida, nadie Just as será I capaz was de with enfrentarse a Moses, ti, so I así will como be estuve con with you. Moisés, también I estaré will contigo. not leave you No te or dejaré forsake you. ni te Be abandonaré. strong Sé and fuerte courageous. y valiente, For you shall cause this porque people tú to inherit the harás que land este that I pueblo swore herede to la their tierra fathers to que give them. prometí a sus Only be antepasados. strong and very Solo te pido que seas courageous, fuerte y muy being valiente careful to do para according to all the law obedecer that toda la Moses, ley my que servant, commanded mi you. siervo Moisés Do te not ordenó. turn from it to the No te right apartes hand de ella ni a or la to the left, ni a derecha ni a that you may izquierda. have good Solo así tendrás success éxito donde quiera que wherever vayas. you go. And so, in our story, while Joshua and the Y people así, have nuestra not yet historia con fully Josué occupied y the el, land y at la, this point, el chapters pueblo 10 de through Dios 12 aún no habían summarize ocupado God's plenamente la tierra. faithfulness to the Los capítulos original 10 al promise 12 he made resumen to la Joshua fidelidad de Dios y la to lead promesa them original que hizo to a victory. Josué, guiarlos hacia la And victoria. so, what can we Entonces, see in ¿qué this story podemos that ver helps us en esta understand historia what que it nos ayude a means comprender to lo que live a significa victorious life vivir that una God vida calls victoriosa us con to? Dios, o que Dios Well, to nos do llama a that, vivir? again, we're going to look a little bit Para hacer differently eso, today at the vamos a story ver than un we poco have up until diferente this a la point. historia que In our messages tenemos. up until now, we've kind of like taken En specific los parts and mensajes hasta moments of ahora the hemos story and tomado kind of partes examined específicas de them la deeply. historia y hemos But today, examinado we're going to pull back a a bit. profundidad, pero hoy We're vamos going to look a, at kind of the bigger vamos picture. a What God a was retroceder showing un poco Joshua y and vamos a Israel ver throughout this whole faith and el conquest pantallazo, story, cómo and Dios what He's showing us about what the mostró la, victorious life looks like. la conquista And the y vamos first a ver is cómo se this: ve la vida in seeing the victoriosa. victorious life in Joshua, Primero, God para ver la vida defines victoriosa the victory. en José es que Dios So define again, la what did God victoria. do at the very beginning of this book that we just read? He ¿Qué, called qué Joshua hizo Dios al comienzo and the people of de este Israel to libro? do Llamó a what? Josué To y al pueblo de trust him. Dios de Israel He called them para hacer into qué? His Para story, confiar en Él. His Los plan, llamó a su His historia, a su purposes on plan the earth, y a and sus His propósitos en la purposes tierra for them. y a sus So what does this propósitos para mean? ellos. Entonces, It all ¿qué starts significa with esto? this, that God Todo defined comienza con lo the siguiente, victory. es que Dios define He didn't la ask victoria. Joshua, hey, what do Él you no le want to do with your preguntó a life? Josué, ¿qué What quieres dream do you hacer have? con tu vida? ¿Qué sueño tienes tú? He didn't tell Joshua, hey, No le follow your dijo a heart. Josué, oye, sigue tu That's what I want corazón. for your life. Eso es lo que He quiero didn't tell para his tu vida. people that life is Y no le whatever dijo a you su want to pueblo make que it. la vida es lo que sea que He quieras que said, my sea. beloved, I Él le made dijo, you, hijos míos and I have a amados, purpose yo and los plan hice, for tengo your un life. propósito y un plan Trust
para sus vidas. follow Confíen me. en mí y síganme. That's the only path to victory. Ese es el único The camino first hacia la lesson victoria. about seeing a La victorious primera life is lección that para God experimentar una vida defines victoriosa the es victory. que Dios And that define la victoria. victory, Y, spoiler alert, y esa victoria is His glory and spoiler, greatness on display es, through us. es que Él pone su grandeza. And for all of us, this is the first lo step to expone the su grandeza freedom por of nosotros living the a través de lives ella. we were meant to live. Es
To stop living for and listening to anyone else, hacia la social libertad de vivir la media, vida our para la friends, cual our fuimos professors, our creados. bosses, Dejar de even vivir a los our demás y own escuchar a hearts cualquier who otra tell us persona en who los we medios are sociales, and las what our redes lives are meant y for, amigos. but surrendering to the only one Y qualified es to tell rendirnos us al what único que our está lives calificado are para about decirnos and what a de qué life se well tratan lived in nuestras vidas, victory is. que una vida God, because bien vivida God y defines victoriosa the es victory. vivida para Dios, porque Okay, Dios but let's define keep la going. victoria. If Sigamos God adelante. defines the victory of our Si lives, Dios define then what is la the victoria en battle nuestras that we're vidas, fighting entonces, over, really? ¿cuál What es is la the true batalla struggle then? What is on the que line? estamos librando? Well, I ¿Cuál es think la we see verdadera in lucha y Joshua qué es lo que that the está en battle juego? is for Pues en el libro de Josué, ¿para qué luchaban In ellos? Joshua, if Literalmente you've been with luchaban us or you contra know el the pueblo. story, what were the people fighting against literally, right? They were ¿Qué es literally ¿Qué es fighting lo que luchaban? people, ¿Contra qué luchaban? armies, Ellos cities literalmente and luchaban kings who contra were pueblos, occupying the ejércitos, promised land, ciudades y right? reyes que ocupaban la tierra And one of the prometida, things we ¿verdad? see time Y and una de time las again in the cosas que story is God observamos una leads y his otra vez people mientras into Dios these guía a su victories and pueblo these little hacia la literal victoria y las batallas literal literales battles against cities. contra As we see ciudades. words such as in chapters 10 and 11, if you go Vemos read through that, palabras where God says en things los like, capítulos take 10 y up your 11 donde Dios dice swords cosas and como put to tomen death sus the other espadas y den nations. muerte a las naciones. Often, but not always, menudo, y aunque devoting no the siempre, cities and people to se total trataba de consagrar las destruction. ciudades y a los habitantes a la destrucción Often killing total. all the people, even Con the frecuencia livestock, involucraba leaving matar a nothing todas behind. las personas, incluso el ganado, And it provokes sin a dejar nada reasonable atrás. question, right? Y esto That we can ask, how nos can a suscita una pregunta loving, razonable. gracious, ¿Y cómo es merciful posible que un God Dios amoroso y be so bondadoso hard and y violent in misericordioso judgment against these sea nations? tan severo y And that's a violento en good su question. juicio contra estas naciones? And Y es una without buena time to address pregunta. all the nuances Y, of it, there are a y couple aunque of no important tengamos things tiempo to para remember abordar todas las that are matices, actually key for hay un par helping de us see aspectos importantes the que victorious debemos life. recordar. One, these nations occupying the land En were todas estas unimaginably wicked, estas personas ocupaban doing una tierra indescribable y eran acts of evil and depravity against increíblemente men, women, and children. viles. They constantly actos, mocked the true God while lifting up their se burlaban false del Dios idols in praise mientras, and worship. These nations were not innocent. Adoraban a falsos Wicked dioses. Estas idolaters naciones no eran perpetuating inocentes, evil pero eran into the world and standing against the one hacían maldades y en contra del Meaning, único again, we're going to verdadero go big Dios. picture here a few times. Y That vamos yes, a these retroceder a nations la were gran batalla evil, un but they momento. weren't Y simply estas evil naciones eran nations. They malvadas, pero no simplemente represented eran naciones evil and malvadas, sino que sin in the representaban la world. maldad y el pecado two, del mundo. Repentance, then, el like now, arrepentimiento was an option for a time. Era una opción por un Remember, tiempo. Rahab and Recuerden, Jericho. Right? Rahab She and her en family were Jericó, spared by turning from their false gods and ella y su trusting the true God familia of Israel. fueron salvadas Even the por deceptive Gibeonites, if you remember a seguir few al weeks ago, verdadero Dios. remember how they Y tricked se acuerdan los Joshua? But gideonitas even in their la semana deceit, pasada, they knew that God incluso en was with su Israel engaño, and they sabían needed to que be Dios on his estaba con side. Israel y de que él debía estar de Repentance su then, lado. like now, was an option for El a time. arrepentimiento entonces era But una not opción forever. por un tiempo, pero no para siempre. But these wicked nations Y chose estas to remain naciones living malvadas for the false decidieron gods and false hopes permanecer and viviendo false para falsos victories. dioses, falsas esperanzas y falsas So, victorias. for those Así que unrepentant para and los wicked que nations no who represented para estas sin and naciones que evil in no the se world, what arrepentían y does it mean when representaban God el mal leads y el his pecado en el people to mundo? devote ¿Qué them to significa utter cuando destruction? guiaba a It's meant to a su show pueblo us para what la God's destrucción real total? battle for us Es is para all about. mostrar que It's not a cuál es battle la to give verdadera us batalla para power in our nosotros. lives No or es una to give batalla us para darnos prosperity. It's poder en not about nuestras vidas o flesh and blood and prosperidad armies and nations. o It's sangre not a battle to make y us naciones. enviable No es una or batalla para successful hacernos or rich envidiables or o attractive. exitosos o God ricos o devoting the atractivos. wicked nations to destruction tells us Dios that dedicando a God's battle las that He has naciones called us malvadas para into is a destrucciones. battle La batalla a for la que nos ha llamado es una holiness. batalla para la santidad. His holiness displayed in the world Su and in santidad His people. en el mundo y en su pueblo. Now, what is holiness? Be like a ¿Y qué churchy es la word, santidad? right? It literally means to be Literalmente set significa apart, estar but set apart apartado. how? Pero apartado ¿cómo? In utter, absolute moral perfection. En absoluta perfección Pure, moral, undimmed, pura, unstained goodness. It's the defining intachable bondad, characteristic of who es God la is. característica It's why He's de Dios. passionate Es about por eso que devoting anything está evil, apasionado de wicked, and dedicar todo perverse lo que in es the world malvado, to perverso, destruction. a la Not destrucción. because of a cruel harshness, No por ser but cruel, because of a perfect sino holiness. por una santidad perfecta. When God is devoting the wicked nations to Cuando Dios destruction, dedica a las we naciones should a la see His destrucción, perfect, debemos ver holy su heart. perfecto
perfecto corazón santo para deshacerse de la maldad y el pecado. And when we see God's devotion to holiness in His Cuando own vemos people, la remember? dedicación de Dios en su Not just propio the pueblo, nations, it's His own recuerden, no people solo that He's son las battling for naciones, sino holiness. su propio Remember pueblo when que He batalla por la takes santidad. Achan, His own Israel, part of Recuerda, Israel's family, Achan. Toma, He aparte de takes la familia Achan's de Israel, life a Achan, toma la after vida he de stole and hid Achan Jericho's después treasure. de esconder el Or tesoro you de remember when Jericó. he led Recuerdan Israel into defeat, cuando when Joshua and the permitió que leaders trusted their Israel own fue plans derrotado, instead cuando of sus God's. líderes When confiaron en God su propio disciplines plan the en sin lugar del in plan de His own Dios. people, it Dios is disciplina clear. The battle la God maldad en is su fighting propio is propio against the pueblo. greatest La threat batalla in our con la que lives, lucha Dios es our sin. la que amenaza nuestras And vidas it's más, a que es battle el for the pecado. thing we need more than Y anything es else, para lo que God's necesitamos más que cualquier otra holiness cosa, in y us. es la santidad de Dios en God nosotros. defines the victory, Dios define la His glory and victoria greatness on display. Su And He gloria shows us how that happens, that the para battle que is veamos for y holiness es in this que la world batalla es para la and santidad in His en este people. mundo y para su pueblo. So if God's glory is our Así life's que si la victory, gloria de and the Dios battle es for His glory nuestra is in victoria us y is la a batalla fight por for su gloria holiness, es la lucha para and la when we santidad. face these battles each day, Cuando whether to enfrentamos estas choose luchas holiness and diariamente, God's glory mientras or escojamos la sinfulness in santidad our de own Dios glory, how can we en mark a lugar de win in the battle? de nuestra naturaleza What is a pecaminosa, win ¿cómo for podemos us in the ganar fight for holiness las and God's batallas? glory? ¿Cómo es la lucha Faithful, I should say obedience. contra Not correct. It's the win. nuestro propio Sorry. pecado? Es la Clearly, obediencia. faithful grammar is not the win. La Faithful gramática fiel obedience no es como is ganar, the win. pero la obediencia fiel. So going back to our key verse, chapter 11, verse Regresando 15. a nuestro You're already there. It versículo says clave this by way of reminder. en el capítulo Just as the 15, Lord had Josué commanded 15. Moses his servant, so Moses commanded Así como el Joshua. Señor había ordenado a su So siervo Joshua Moisés, did. también Moisés le He ordenó a left Josué. nothing Y este, por su undone parte, cumplió al pie de la of all letra that the todo lo Lord que el Señor había had ordenado commanded Moses. a Moisés. Let me ask you a couple questions. Déjenme hacerles un par de preguntas. Did God need Joshua and the armies of Israel ¿Dios necesitaba to a remove Josué the y los wickedness of ejércitos those de godless nations Israel from the para promised land? remover la maldad de esas naciones pecaminosas? God could have just No. they're Dios gone. pudo simplemente hacer un Could chasquido. God have prepared a different promised land, lush Pudo and Dios haber abundant, preparado that didn't have any una wicked diferente nations tierra to drive out? prometida Just que let His no people tenía go there and naciones occupy malvadas it. para eliminar y ir y Yes, of simplemente course, He could ocuparla. have done that. Claro, podía haberlo hecho. Why did God do it this way? Entonces, ¿por qué Dios lo hizo de esta manera? Because God is passionate, like we said, about His true greatness Porque and glory Dios on es display. apasionado Again, God por is su passionate about grandeza y su gloria displaying y es that apasionado por through bringing mostrar holiness eso a través de to and traer eradicating santidad evil from the a earth. erradicar And la God maldad knows de the la greatest tierra. way to bring Y about Dios His glory sabe que and la mejor manera eradicating de evil traer by su working gloria His y holy erradicar la glory maldad through es trayendo su His gloria a people. través de su pueblo. We don't have time to unpack all this, so No put a tenemos little tiempo note on para this, but I think the desempacar greatest picture todo of this esto, idea is pero creo actually que la Psalm imagen 19. So put a más little grande note. de esto es el Salmo Psalm 19 is 19. a beautiful psalm, and it talks El specifically Salmo about how 19 God habla speaks His específicamente greatness sobre to the cómo world. Dios And it's kind habla of su broken up grandeza into al three mundo. sections. The first Y section talks está about en tres God secciones. speaks La to primera us sección habla kind de of cómo this Dios habla unspoken language of a creation. nosotros en una Right, His glory lengua, on display in the sunset and the stars, the sky. The reason we go and we are just sit en un there in idioma awe, de the las ocean and the estrellas, la waves. naturaleza, God las speaks olas, His greatness through y creation. habla su But that's not grandeza a enough. través de la creación. So the Pero eso next no es section of the suficiente. psalm talks about how God La speaks to siguiente us parte through del His Salmo perfect habla sobre word. cómo habla con nosotros a Scripture. través de su palabra How perfecta, la Scripture gives Escritura. us a clear, Cómo la fuller Escritura nos picture da of una who clara God is and what it y means más, to know Him. But even then, más clara Psalm pantallazo 19 de takes one quién es step Él. further of Y how God más allá, speaks el His Salmo greatness 119 habla most plainly to the sobre world cómo habla And the de su third way grandeza is a través del mundo es through His a través faithfully de su- obedient people. de su pueblo que When obedece God's fielmente. people, His greatest creation, El pueblo de Dios, trust in His holy su word creación and más live it grande, out in their confiando en su lives, palabra y viviéndola nothing en sus speaks to vidas, the truth of His greatness nada and glory habla a more la verdad de su than when grandeza His people más trust que Him cuando and su walk pueblo in confía faithful y habla obedience. y anda en fiel Do we obediencia. want our lives to be victorious by God's Queremos que definition? nuestras vidas sean victoriosas Then what a are the través de la wins in definición our de Dios. lives that will lead us to Entonces, las that life and victorias legacy? En nuestras vidas It's que the nos van a daily guiar a battles, esa the victoria son 100 las times, batallas 1,000 diarias que times each day. enfrentamos When we have a battle to either trust ourselves, our o thoughts, de our confiar en will, nosotros our mismos, wisdom, nuestros our pensamientos, selfishness, nuestra voluntad, nuestro or to trust egoísmo, God o de confiar en by Dios faith and obey por Him. fe y obedecerle. That is the win. Esa es la 100, victoria. 1,000 opportunities a day over the course of a 100, life. 1000 oportunidades the win of al día a faithful través del curso de la vida obedience.
La obediencia fiel es la que That is when gana. God is most glorified. Ahí es cuando Dios está When our más lives are glorificado, most victorious, cuando nuestras when we vidas are son like más Joshua, victoriosas, cuando somos leaving como Josué, nothing undone dejando of nada all sin that the cumplir Lord has de lo commanded us. que Dios Faithful ha dicho. obedience is the win. La obediencia fiel es la Okay, victoria. again, seeing the victorious life in Joshua is seeing that De God nuevo, viendo la defines vida the victory victoriosa of en our Josué lives, living es for His Dios greatness and glory. That the definiendo battle for God's glory in our lives is a pero la battle lucha for para la gloria de holiness, Dios en and nuestras the win vidas in es la those batalla por battles la is when santidad. instead of Y living para for ganar our esas glory, batallas es we choose literalmente God. We choose faithful luchando obedience. para There's one last para lesson hacer lo que Dios this morning dice y that no we lo see que in hacemos Joshua. nosotros. It's at the end of Si all those vemos en battles, Josué que al final de todas esas the batallas, victorious life la is vida where reward victoriosa and rest await. So still in es donde chapter espera 11, look la at the end of recompensa that, y at el one more important descanso. verse, verse 23. Hay un verso It says this. importante, el verso 23 So dice Joshua took esto. the whole land, according to all that the Lord had spoken to Moses, and Joshua gave it for an inheritance to Israel, according to their tribal allotments. And the land had rest from war. Now we'll talk about this more next week. Hablaremos sobre esto But once la the próxima battles were semana, over, pero una what vez did God que have terminaron prepared las for them? batallas, ¿qué tenía Reward, preparado Dios para ellos? an Una inheritance in the recompensa, land, una heredad en la tierra rest, y a descanso, rest from the wars and fighting. descanso de la guerra y de pelea. Now again, if you know the Ahora de story, nuevo, if you si know the conocen fuller la story historia where it goes, y cómo actually the va, reward and rest don't en last realidad long for la God's recompensa y people. el descanso no duran mucho para el But we'll pueblo get de into Dios, that again later. pero But entraremos en the estos point of detalles this más moment, adelante. again, looking El big punto de este picture, what momento God's es trying to teach ver His people and el us, is that pantallazo God más was telling grande, His people es then que and Dios le us estaba diciendo now a su pueblo that en He ese is entonces y faithful ahora to His que Él es promises, fiel a His sus victory is promesas certain, and for y those que that su follow victoria Him es by segura faith, y that los the que siguen battles por and fights fe, and las trials in this batallas y las life luchas, las pruebas de la are vida temporary. son temporales, But for God's children, the pero para los reward hijos de and Dios rest in the victory les aguarda await us. una recompensa y un descanso Seeing the que nos victorious life in esperan. Joshua Ver la vida victoriosa en is a life Josué that can only be es ver found una in vida God. que solo That puede God hallarse en defines the Dios, victory, una that the vida en battle la is que for Dios define la holiness. victoria, la Faithful batalla se obedience libra is the win, en pos de and la rest santidad y la and obediencia reward fiel constituye el await. triunfo y el descanso y la But there's a recompensa big aguardan problem al final. with the Pero hay victorious un life in gran Joshua. problema con la vida victoriosa en Because Josué. as we mentioned, even with Porque having al these great mencionar, truths that Joshua a had, pesar even de tener with estas Joshua grandes and God's people verdades, experiencing God's victory in the a pesar battles de and learning all these experimentar la great victoria de Dios principles, en las the batallas, victory for them in the la promised victoria land para ellos didn't en last. la tierra prometida no duró. Spoiler alert, in the ongoing Alerta de history of spoiler, Israel over the following years, God has Dios more armies ahead. revela que More en defeats los años que and more vienen hay discipline. más ejércitos, hay más In the derrotas, very hay más next actos de book, disciplina. Judges, Y en el we see siguiente God's libro, own people become more Jueces, vemos que el vile and propio wicked in pueblo their de Dios sin se and vuelve más idolatry vil y than perverso maybe en su any pecado point e in history. idolatría The que victorious tal vez en life we cualquier see in punto de la Joshua historia. didn't last. La vida victoriosa que observamos en Josué no duró, Because, one more time, big picture, no perduró. ¿Por qué? the Porque book of Joshua, the el battles libro of de Joshua, Josué, las the batallas de Josué, conquests and even las the inevitable conquistas losses e incluso of the las victorious life inevitables of Joshua and pérdidas God's y people la were vida meant to victoriosa de draw Josué y our el pueblo de hearts Dios and tenían el longings for a propósito de true dirigir nuestros and corazones y greater anhelos Joshua. hacia un Josué verdadero y superior. And a greater victorious life that God's people could never lose. Y una gran One victoria given by a great del que el commander pueblo de Dios nunca who would lead podría us not perder. into a temporary defeat of some wicked Un gran nations, comandante que nos but a guiaría hacia, complete que destruction no of all no sin hacia and una evil derrota for all time. temporal de algunas naciones A impías, true and sino greater hacia Joshua who would not just la win for destrucción us a total de todo reward pecado of y land maldad. and a temporary inheritance, but win for us the No reward of una, God no una himself recompensa de and a tierra forever o una herencia inheritance temporal, sino never una be que nos taken away. ganará la recompensa de A Dios true and mismo greater y una Joshua who herencia would eterna not simply que jamás lead podremos us perder. into battle to fight against Un the evil in Josué the world, verdadero y but superior one who would fight the battle against the evil in the que no se world limitará a and the guiarnos evil hacia in us batallas victoriosas for y us. nosotros mismos The one libramos en who would himself live con nuestra the obediencia ultimate inconstante y victorious life efímera, of God, sino un glorifying verdadero holiness, comandante que libra and la invite batalla us por to nosotros. share in his victory. Y Él nos invita a We need compartir someone en to su take us from victoria. simply seeing the victorious life in Joshua Debemos tomar a alguien to living que the nos lleve victorious de life, vivir la vida living the victoriosa en Josué victorious life a vivir la in vida victoriosa en Jesus. Él, en Jesús. What in the world does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? Living the victorious life in Jesus.
It means that we Vivir la don't vida understand victoriosa the story of en Joshua and Jesús how it's significa meant que to no impact our comprendemos la lives historia de until Josué ni we see it cómo fulfilled impactará nuestras for us vidas hasta in que lo veamos Jesus. cumplida en nosotros a través For de example, Jesús. Por when ejemplo, some of us read Joshua cuando algunos de and we nosotros think, leemos el libro out de loud, Josué who are we in the story? y nos preguntamos We quiénes think we're somos en esta Joshua. historia, solemos We're the pensar que hero. somos Josué, We're the que brave somos el leader. héroe, que somos Spoiler el alert, héroe you're not. valiente. No, I'm not either. Many Bueno, of us no, think then, oh no no, soy ninguno we're de los dos, Israel, pero we're God's people, and I muchos think piensan que that is somos true. I Israel think o it's el pueblo okay de to see Dios. us as Y creo que like es God's cierto, people who are es a válido mix of vernos faithful and a nosotros mismos faithlessness. como el I think pueblo it's de okay, Dios, but I will say this, tanto I en sus don't momentos de think we fidelidad really como en los de understand infidelidad. Joshua's Pero story no until comprendemos we realmente la realize historia de Josué hasta we que are the godless caemos en nation. cuenta de que en realidad nosotros somos las naciones That the impías. sin in us has Que el totally pecado engulfed us que and habita en shaped us. nosotros That nos we've ha been living our absorbido lives por completo from the y nos very ha beginning moldeado. in total defiance, Que like hemos Tom vivido prayed, nuestras of vidas God, desde el living principio for en total ourselves, desafío a living Dios, for the viviendo para gods of our nosotros own mismos, making, viviendo para los serving them with dioses our lives, que living in nosotros mismos hemos selfishness and fabricado, deceit sirviéndoles and como lust nuestras and vidas y envy viviendo and judgment sumidos and en arrogance egoísmo and y el engaño, la lujuria, self-glorifying la envidia y el exaltation. juicio hacia We're the los ones demás in y our sin autoglorificación. that a Somos perfectly nosotros en holy nuestro and just pecado God contra would quienes rightly un stand Dios against santo and would se, devote us to total se destruction. alzaría con toda justicia, And yet, destinándonos a la destrucción our total. Sin unimaginably embargo, holy God nuestro is inimaginablemente santo Dios unimaginably es merciful. nuestro inimaginablemente How can a holy God misericordioso Dios. devote Entonces, the ¿cómo evil puede sin and un Dios wickedness in santo us to total condenar destruction al while mal, not devoting al pecado us y a la to total iniquidad que hay en destruction? nosotros a la destrucción total, By a commander, a redeemer, sin a condenarnos a nosotros savior, mismos a la Jesus, destrucción total? who Mediante is willing un to be comandante, utterly un destroyed redentor, for un us salvador, dispuesto a ser totalmente in our place destruido por on the nosotros cross. en nuestro lugar, en The la true cruz. and greater Joshua, El our verdadero y Jesus, who mayor Josué, took our nuestro sin upon Jesús, quien himself, tomó nuestro all pecado of it, sobre sí mismo, past, present, y future, la santa and justicia conquered y la the ira de evil Dios, in us, cada suffered the acto condemnation malvado que for jamás us, habíamos cometido, became sin's pasado, curse pensado, for dicho, us, pasado, endured presente y God's futuro, holy wrath cayeron against sobre the él darkness of sin and evil cruz. for us by the cross. How great must our sin be that it took the sinless Cuán Son of grande God es nuestro to be pecado que sacrificed tomó in order to pay for it. el sacrificio del Hijo de And how Dios great para must pagar his love for us be para pagar that he el was precio willing to por do él. it. And on the cross, the words our Y en la champion cruz, cried out in Las victory palabras que when his nuestro full campeón and final dijo suffering en for us was victoria cuando complete, and he proclaimed, cumplió su sufrimiento "It por nosotros y lo is proclamó, finished." está terminado. Christ's victory over our Consumido es. sin accomplished El autor by de the nuestra author vida, of life muerto y dying the sepultado death we deserved. And 3 days por el later, the pecado que author of nosotros life merecíamos. raised to new Y life. 3 días después, el autor de la vida Victorious to eterna never resucitó, die again. victorioso para no Christ, volver a our morir jamás. victor. Sin Cristo has nuestro, lost, death has nuestro lost, victorioso, el wickedness pecado and evil have perdió, lost. la A maldad y el victory pecado won by perdieron, Christ, la but victoria given to ganada all por who would Cristo trust in his y name. dada a todos que confían en Él. That is where the victorious life starts. Ahí es donde comienza la new vida life victoriosa, con una Given nueva to vida us by faith dado a in nosotros por Jesus. fe en Not trying to Jesús. find the victorious No life in our tratando de own encontrar la definition vida or this victoriosa world, en not nuestra living propia for definición o a la de victory, este but mundo, no viviendo from para a una victory. victoria, sino de una Christ's victory victoria, over our la sin, victoria de for our Cristo souls, sobre for nuestros our pecados, eternal por life, nuestras by his almas, cross and por su vida resurrection. The eterna en victorious la life cruz, starts por su with a new resurrección. life La in vida Christ. comienza con The una nueva victorious vida life en we are Cristo. called to, La vida again, victoriosa a la que nos starts ha with a new llamado life in Christ. comienza con una nueva vida en Cristo. And this victorious life is shown Y in su new vida lives victoriosa es lived. mostrada a través de vidas In vividas new para lives now Cristo. living for a new goal, a new purpose, a new Vidas que victory viven para una to nueva meta, una proclaim nueva victoria Christ's glory and para greatness proclamar in all things. la gloria de Cristo That's en what our todas las lives are all cosas. about. Y de eso se It means tratan living to nuestras show vidas. the world the greatness Significa of Jesus in vivir para every mostrar aspect of la our lives. grandeza de Jesús en It cada means aspecto living de in nuestras vidas faithful obedience, y vivir en choosing obediencia fiel, Jesus when we used to escogiendo a choose Jesús sin and cuando self. solíamos escoger el It means pecado. repenting Y when we do significa sin and act arrepentirnos cuando, stupid, and we cuando all pecamos y do. actuamos estúpidamente, But when y we do, todos lo it's hacemos, confessing pero our cuando lo sin and hacemos es embracing confesar God's nuestro grace pecado y to his glory. abrazar It means la living gracia de Dios para from su gloria. Jesus' victory Significa vivir for de la Jesus' vida glory victoriosa as the de driving Jesús purpose of para our la lives. gloria de Jesús. In other words, as Paul would put En it, otras palabras, one of como our Pablo favorite lo verses dice, here, uno de nuestros versos 2 Corinthians
Corinthians escritos aquí 5:14 and 15.
Segunda For Corintios the 5. love of Christ controls us, because we have concluded Porque la vida that one has died for all, and therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. Doesn't that verse make sense? Y fue resucitado. ¿Y no If tiene it's sentido true eso acaso? that Si we es were verdad dead and que guilty and fuimos hopeless in our muertos sin, y and Jesus stepped in perdidos en to nuestro pecado, give himself Jesús to save us entró by para his grace. entregarse And y more than salvarnos that, por su gracia. not only Y to más que save us, eso, but his no solo para promises to salvarnos, be sino su with us, promesa de his estar con spirit in us, nosotros, to su lead espíritu us, en empower nosotros us, para comfort us, guiarnos guide us, y darnos convict us, and confort transform us by that grace. y And more than that, transformarnos por to be esa so gracia, y más gracious que eso, to sino work de tener tanta everything in our gracia lives, every de moment, every trabajar heartache, todo en every nuestras vidas, success cada and momento, sadness, cada everything. dolor de He will use del and work to our corazón, good and his que lo glory. trabajaría para And su bien y more para than su that, gloria, y más que eso, to promise us that as sure as he para is alive prometernos is the que assurance tan that we seguro can como Él never está lose vivo, his love, his nunca acceptance, his podemos grace, perder his su amor, salvation, su no matter what we do. aceptación y We su are his salvación forever. And y su more than gracia. that, Somos de Él para siempre. Y más que that he has eso, reserved for us our que Él ha eternal reservado home, para our nosotros inheritance, our una life forever vida with God eterna in the y una fullness vida of con joy. Él, con Dios, If our great y Jesus una has plenitud accomplished all that for us by his victory, doesn't de it make alegría con sense for Él. those of us Si Él that ha say, cumplido, yeah, si I Él ha believe logrado that, todo eso, that our lives entonces si cannot be eso the no same nos hace anymore? decir sí, yo creo eso, entonces We would have to live to proclaim the tendríamos greatness of the one who did all of that for us. tendremos que vivir para proclamar todo lo que Él ha hecho por Just like nosotros. in Joshua, Tal como where hizo sin and Josué, darkness plagued the donde el land, pecado the sin y and la maldad darkness plagued plagaron la our tierra, lives. el pecado y las tinieblas Jesus has plagaron come nuestra to vida. lift the world Jesús from its ha venido curse of para sin levantar and al mundo wickedness, de su to shine maldad, his holy light of goodness, truth, and purity para into this dark world and into our brillar su hearts. luz a este mundo y a And nuestros that's what corazones. a truly Y victorious eso es life lo que looks una like. Like vida those who have been verdaderamente forgiven and victoriosa made se new by ve, Jesus, we have que his los light que se in ven us. nuevos a través de Jesús tenemos su luz A en victorious nosotros. life is shining that light Una vida out into the victoriosa world. está brillando That esa every luz time throughout the a este day we mundo, choose que light durante instead of cada sin and momento en darkness. este día We escogemos choose la luz en love vez de instead la of maldad y el selfishness. We pecado. choose truth Escogemos instead el of amor, lies and escogemos la cowardice. We verdad choose en vez de goodness instead of mentiras convenience. We choose y faith cobardía. instead of fear Escogemos and verdad purity en vez- instead of perversion. escogemos When we fe. choose to let the light of Christ Escogemos drive our dejar que la decisions, luz do you know what de happens? Jesús guíe nuestras God is decisiones glorified on the earth. y Dios es Light pushes back the glorificado en la darkness. tierra. La Jesus' luz echa victory is fuera las proclaimed, tinieblas. and our lives are living La in victoria de victory. Jesús es proclamada y nuestras vidas Because son victoriosas. ¿Por At the qué? end of this game of life, Al final de este juego de all la those other vida, goals and false todas victories esas we've otras lived for will metas be y falsas lost and victorias forever forgotten by the que para sweeping siempre hand of son eternity. olvidadas, Only the victorious life lived for Christ solo la victoria, will last. Again, one solo of la my vida favorite victoriosa quotes vivida para by one of my Cristo favorite perdura. missionary names, C.T. Studd. Uno de mis de Only los one nombres de life mis misioneros which will favoritos, soon be C.T. Studd. past. Only what's done for Christ will last. Solo lo que se hace para Cristo perdura. In Joshua, we see glimpses of the victorious En life. Josué vemos But only in batallazos de la Jesus vida can we victoriosa, possess it. pero solo en Cristo Only podemos in Jesus do poseerla. we have the Solo en victorious Cristo life where podemos tener our la vida sin has been victoriosa, devoted to donde nuestro destruction by pecado the fue cross. dedicado Where a His la grace not destrucción only en la covers our cruz, sin when we donde su fall, but gracia that no grace solo cubre works in nuestro us to pecado, choose sino que faithful la obedience gracia in the trabaja daily en nosotros battles and para escoger shine His light la into vida the world. victoriosa a través de Jesús y Only in brillar su Jesus luz has our en este eternal mundo. life and inheritance Solo been Jesús won. tiene nuestra vida Eternal life with eterna God in His y la vida presence and the eterna fullness con of Dios joy, en su never to presencia, end. para que nunca Only termine. in Jesus, Solo en our Jesús true and greater Joshua, who marched into tenemos the a battle for nuestro us, verdadero y and mayor accomplished Josué, the quien marchó a la victory batalla on por our behalf. nosotros y consumó la victoria en Living the nuestro favor. victorious life is the Vivir life la that is vida fighting for victoriosa Christ's glory significa vivir above luchando all por la gloria de things. Cristo por encima de todas las Fighting for cosas, holiness in luchando every para area of our la lives. santidad en cada área de Fighting for nuestras things vidas, of luchando por eternity las cosas de that la matter, eternidad que but we are verdaderamente not importan, fighting pero in our own strength, no luchando but con nuestras from propias a fuerzas, sino victory that's desde been won una for victoria us que ya ha sido ganada already por on the nosotros cross. en la cruz. It's the only battle we Es la win única by batalla que surrender. ganamos mediante la redención, What is your para- victory in life? a través de la What rendición. hope are you holding in the midst of life's ¿Cuál es struggles? la- What power are La you trying victoria to en la fight vida. your battles in? ¿Qué
¿Con qué poder estás tratando de luchar tus batallas? Ríndete a Jesús, tu Salvador y comandante, y permite que el poder de su gracia y salvación te guíen a vivir en su victoria en cada batalla. Oremos. Lord, I think we confess. Señor, confesamos we don't realize how sacred and important our lives que no nos are. damos cuenta de lo sagrado e importante que no son nuestras vidas, That we bear your image, que that we've portamos tu been made imagen, by you, que purposed fuimos by you, creados por ti. and our lives are so precious Nos that has you dado sent your propósito y very nuestras vidas Son to son tan bleed and importantes que die and mandaste a suffer tu propio to Hijo purchase us back. a sufrir y a comprar. And God, I confess that I walk this life Señor, confieso que camino en forgetting esta how vida great you are. olvidándome lo grande que eres tú. That the greatest purpose and joy my El heart was propósito más made grande for que tiene mi was corazón, the que fue por joy el que fue of creado, knowing es you el and gozo de exalting you conocerte y de exaltarte, and living to proclaim your y de goodness with vivir my para life, and that proclamar there is no greater tu luz en mi life to vida be y que no lived. hay una vida más grande para vivir. Lord, forgive us as we're so Señor, quick to perdónanos trust the mientras false somos rápidos idols and the para false confiar en victories and the ídolos false falsos definitions y of what our falsas lives are meant victorias to y be falsas about. Give us hearts definiciones of de las joyful que repentance deberían ser by your nuestras vidas. kindness to turn to you Danos to say, arrepentimiento Jesus, para you mirar are a ti my y victory, decir, and living Jesús, for tú your eres mi glory is the victoria. only life worth living. Y vivir So, para Lord, ti I es la pray única right vida now que vale la pena vivir. Así que oro ahora that we turn our hearts and our voices and our very lives to you, dirijamos nuestras vidas y nuestras voces rejoicing in the fact that the hacia ti, victorious life is regocijándonos not en for us to el hecho achieve, de que but la for vida us to victoriosa no es receive, algo para que because nosotros you've logremos, sino already que won. recibamos, porque tú ya lo The has big ganado. victory for our souls in La every victoria para battle nuestras we almas face. en cada batalla de fe. We praise you, Te our true and alabamos, greater commander, King and Savior nuestro Jesus. verdadero Be honored comandante y Salvador in Jesucristo. these moments. Te honramos in your en estos name. momentos. Amen. Oramos en tu nombre. Amén.